کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں بے نظیر مہدی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک مستحکم پاکستان، ایک مستحکم معیشت۔ جی ہاں، ملک کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا ہوا انار کی پھیلی ہوئی ہے اور ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، جیسے جیسے ملک میں سیاسی استحکام نہیں پیدا ہو رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بھی گری جا رہی ہے۔ ابھی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن وزیر خزانہ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی وزیر خزانہ جیسے ہی اپنے منصب پہ آئیں گے ان کے لیے ایک چیلنجز کی لائن ہے۔ سب سے پہلے آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی پروگرام، جس کی مدت جو ہے وہ 31 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، مگر ایک اچھی خبر بھی ہے کہ 16 ماہ میں فروری کا جو مہینہ تھا اس میں ریکارڈ جو ہے مہنگائی کی شرح میں کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں لائن پہ، ظہیر احمد خان، ان سے ذرا ہم اس بارے میں پوچھیں گے۔ معیشت کو کور کرتے رہے ہیں اور اکانومی کو بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں، سارے معاملات کو۔ السلام علیکم ظہیر۔ جی وعلیکم السلام بہتری۔ ظہیر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا سب سے پہلے تو پروگرام ہے کہ جو 31 مارچ کو ختم ہو رہا ہے، نئی وزیر خزانہ آئیں گے، تو کس طرح سے ان سب چیز کو ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے، جو بھی نیا وزیر خزانہ آئے گا، چونکہ گورنمنٹ تو آ چکی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے، لیکن جو وزیر خزانہ آئے گا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو اکانومی ایکٹیویٹی ہے وہ چل نہیں رہی، چونکہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور تاجر برادری کی جانب سے یہ 12 مطالبہ بھی یہ کیا گیا کہ جو اس وقت شرح سود ہے ملک میں 20% سے زائد، وہ جب تک نیچے نہیں آئے گی، اتنی شرح سود پہ نہ تو فیکٹریاں چل سکتی ہیں، نہ ہی آپ کوئی کاروبار کرنے والا بندہ بینکوں سے قرضہ لے کے آگے وہ اپنی اکانومی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بحال کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی جو بھی نئے وزیر خزانہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ پاکستان کو ضرورت ہے، مجموعی طور پر 26 ارب ڈالر کے قریب ہیں، جس میں 12 ارب ڈالر کی جو ری شیڈولنگ ہے مختلف دوست ممالک سے جو لیے ہوئے ہیں وہ ری شیڈول کروانے، اور پھر آئی ایم ایف کا جو ایک پروگرام ہے ابھی جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ 9 ماہ کا ہوا تھا، اس میں سے 1.3 بلین جو ہے 1.3 بلین کی جو قسط ہے وہ رہ رہی ہے، اس پہ کام شروع کرنا پڑے گا، اور پھر فیوچر کے لیے جو آگے جو آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے، چونکہ رواں مالی سال ختم ہو رہا ہے یہ 30 جون کو، اور اس کے بعد نیکسٹ جو فائنینشیل ایئر شروع ہوگا اس میں پھر گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ سے نیگوشیٹ کر کے جانا پڑے گا ایک نئے پروگرام کے لیے، تاکہ ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو چلایا جا سکے۔ اور اس وقت جو مہنگائی کی شرح فیبرری میں تھوڑی کم ہوئی ہے ضرور، لیکن اس وقت بھی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ ہے، چونکہ 20% سے اوپر انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو متوسط طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس ہے وہ اس کو افورڈ بالکل بھی نہیں کر سکتی، اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل جو باہر سے پاکستان میں جو سرمایہ کاری آنی ہے، ڈائریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ایف ڈی آئی کے اصول بھی ایک بڑا چیلنج رہے گا، چونکہ جب آپ انویسٹر فرینڈلی یہاں پہ ماحول نہیں بنائیں گے، ایس آئی ایف سی کی ایک اچھی کوشش کی گئی ہے، وہ ون ونڈو آپریشن ہے، لیکن اس کو آپریٹ کر کے حکومت کو ساتھ اس کو مل کے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، تاکہ ملک میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت امپورٹ بل ہے پاکستان کا وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر ٹریڈ میں گیپ آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کا جون تک تقریباً جو ایکسپورٹ ہیں وہ 30 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی، لیکن امپورٹ بل جو ہے مختلف چیزیں جو پاکستان باہر سے منگواتا ہے، جس میں فیول سب سے بڑا کمپوننٹ ہے، یہ تقریباً 58 بلین ڈالر ہے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے ملک میں کے جو اپنے ذرائع اس پہ زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا پڑے گا۔ پھر جو گورنمنٹ ظہیر میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی بھی یہ سٹینڈ ہے، میری مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اس بارے میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو جانے کی ضرورت نہیں، جیسے عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، انہوں نے کہا ہمارے منشور میں بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن بڑھانے کی ضرورت ہے، جتنے ہمارے اوپر قرضے ہیں اپنی ہم پروڈکشن بڑھائیں اور اسی سے جو ہیں وہ اپنے قرضے اتاریں اور ملک کی معیشت کو مستحکم بنائیں۔ کیا از اٹ پاسبل، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو آپ انٹرسٹ ادا کر رہے ہیں اور پھر آپ کی اکانومی ایکٹیویٹی بالکل رکی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے۔ جب آپ کو بیرونی فائنینسنگ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ آپ کو
फिर फंडिंग नहीं करता या आप वहां से कर्ज नहीं ले सकते। तो आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए मजीद आईएमएफ का जो आगे वाला प्रोग्राम है उसको लेने की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जब मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल पड़ेगी और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपके जो खजारे में चलने वाले इस वक्त इदारे 15-16 अरब रुपए पे 100 अरब रुपए से जायद इस वक्त वो नुकसान कर रहे हैं, जिसमें पीआईए है, डिस्कोज है और बहुत सारे और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो नुकसान कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आपका इस वक्त जो महंगाई बेरोजगारी है उसके लिए फिर आपको उसके लिए आपको मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जाहिर है जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं होंगे, आपके पास फाइनेंसिंग नहीं होगी, तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो चार माह का जो है वो इतने आपके पास रिजर्वाइज जो रिजर्व मुबादला के जखायर हैं वो स्टेट बैंक के पास होने जरूरी हैं। तो उसके लिए आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि आप जाएंगे कैसे। फिर आपका अच्छा ज़हीर, आईएमएफ के पास चले जाते हैं अगर, तो फिर मुल्क में तो महंगाई का फिर एक नया तूफान आएगा। जो सब्सिडी दी जाती है, अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। फ्यूल की भी अभी हमने देखा कि कीमत बढ़ी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो अभी हमने देखा कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो ये सब किस तरह से ये सब एडजस्टमेंट होगी? क्या अब जो नए वजीर खजाना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके पास कुछ इत्तलात हैं कि नए वजीर खजाना कौन आ रहे हैं? देखिए और उनके चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस तो ये बहुत बड़े हैं। एक तो आपको पहले नाम पे आ जाएं ज़हीर, जरा पहले नाम पे आ जाते हैं। नाम में देखें 3-4 नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी तक कोई हतमी नाम की मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि मुख्तलिफ जो माहिरीन है उनसे बातचीत भी जारी है। मुख्तलिफ जिनमें साबिक ज़ेर खजाना इसाक डार का नाम भी ज़ेर गर्दिश है, मुसद्दक मसूद मलिक भी हैं, कुछ बैंकर्स हैं जिनके नाम हैं। तो ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने और तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत से फैसला करना है। तो इस वक्त ज़ेर खजाना जो कौन होंगे ये हतमी फैसला तो नहीं हुआ। लेकिन जो इन्फ्लेशन की आपने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आपके पास जब अपने आपके पास मुल्क के पास आपके पास जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डिफॉल्ट से तो मुल्क को बचाना है ना। जब मुल्क को आपने डिफॉल्ट से बचाना है तो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के पास जाना पड़ता है। जब उसके पास आप जाएंगे तो फिर आपको जो 5,000 अरब से जायद का आपका गैस और बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज है वो भी आपको कम करना पड़ेगा। जब उसको कम करने के लिए आप जाएंगे, फिर सब्सिडीज खत्म करेंगे गैस बिजली की, तो इसका बोझ पड़ेगा डायरेक्ट आपके ये जो बिल्कुल जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं इन पे बोझ पड़ेगा, और इनको आप मार्केट रेट पे लेके आएंगे तो जाहिर है महंगाई भी बढ़ेगी, बिल भी ज्यादा आएंगे, अवाम के लिए मजीद सख्तियां भी आएंगी। लेकिन मुल्क चलाने के लिए सिवाय आईएमएफ के पास जाने के आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आपकी इकानमी चल पड़ेगी, मुल्क में माशी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी, और फिर आपके जो खसारे में चलने वाले इदारे इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए या फिर इनको गवर्नमेंट कहीं इनको लॉन्ग जो एक तवील मुद्दती एक मुआहिदा होता है, रायती मुआहिदा जिसको कहते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। जब तक आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे उस वक्त तक आपको आईएमएफ के साथ रहना पड़ेगा। जब आप आईएमएफ के साथ रहेंगे तो फिर ये पॉलिटिकल नारा तो हो सकता है कि आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको अपना अखराजात कम करने पड़ेंगे। आपको अपने जो इस वक्त आपका जो पेंशन का बोझ है, आपका जो सैलरीज का बोझ है, इस सारे पे कट लगाना पड़ेगा। जब कट लगेगा तो फिर इस महंगाई में एक मिनट ज़हीर, किसकी सैलरीज हमें अपनी हमारी जो काबीना है, जो कैबिनेट है, उसको भी बार बार बात की जाती है कि उसको भी सुकेड़ना पड़ेगा, उसके अखराजात कम करना पड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम करना पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं कि काबीना भी छोटी कर लेते हैं, अखराजात पे भी किसी हद तक काबू पा लेते हैं, तो इससे आम आदमी को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी? अगर हम लोग जो हमारे लीडर्स हैं वो अपने थोड़े वीआईपी कल्चर से जरा हट जाएं तो इससे आम आदमी पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, माशी इमरजेंसी अगर यहाँ पे मुल्क में लगाई जाए और एक आम आदमी का सोचा जाए कि जो एक आम आदमी है उसी ने ही वोट दिया है और उसी ने ही इस इंतखाबी अमल में हिस्सा कहीं ना कहीं लिया है, जिसकी वजह से कहीं जाके गवर्नमेंट बनी है और इसने आगे मुल्क को चलाना है। तो एक्सटर्नल तो इस वक्त जरूरी यही है कि आपके जितने भी इस वक्त एक्सपेंसेस हैं उसको कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि कैबिनेट साइज तमाम प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट होगी उसका साइज भी कम किया जाए। और उसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इस मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए चाहिए। मसलन
22%, 100 रुपए का आप कर्ज लेते हैं किसी बैंक से, उसमें आप 22 रुपए सूद देंगे, तो आप बताएं कि इतनी बड़ी शरह सूद पे आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? तो उस पे भी बिल्कुल नजरसानी की जरूरत है। फिर ये जो इन्फ्लेशन है 22 से 24%, ये बहुत ज्यादा है। अब इसको भी सिंगल डिजिट से तो नहीं ला सकते, कम से कम 15% से तो नीचे लाएं, कम से कम लोग सांस तो ले सकें। तो ये सारी सूरत हाल, इसका हल यही है कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ानी पड़ेंगी। इस वक्त एक्सपोर्ट आपकी 30 पे जाएंगी, 30 अरब डॉलर। आपकी जो इम्पोर्ट है बाहर से आप मंगवा रहे हैं, इम्पोर्टेड चीजों को कम करना पड़ेगा, अपने वसाइल पे ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा, फिर जाके शायद कोई ना यकीनन कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत के पास जो भी वज़ीर खजाना आएगा, हुकूमत तो आ चुकी, प्राइम मिनिस्टर आ गए, उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि उसको जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको खत्म करने के लिए और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए तकरीबन 25 से 26 बिलियन डॉलर, उसके लिए जरूरी है कि आपको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के पास जाना पड़ेगा। उसी के अंदर रहते हुए ही आप अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो फिर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो जो निकल रही हैं इस वक्त, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल इतना बढ़ रहा है, उसमें जो इस वक्त आपके पास इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर मौजूद हैं वो इंपोर्ट 4 माह के इंपोर्ट बिल में निकल जाएंगे, तो फिर आपके पास अपने रिसोर्स से तो डॉलर नहीं आ सकते, जाहिर है वो बाहर से ही आएंगे, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका इतनी तफसीलन और इतनी आसान ज़बान में हमें समझाने का। और नाज़रीन, जैसे कि IMF के पास जाना हमारी एक मजबूरी है और हमें जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक कॉलम शेयर करना चाहूँगी। मज़हर अब्बास जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने जनवरी 2022 में एक कॉलम लिखा था जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और उन्होंने ये लिखा था कि कौमी असेंबली में मिनी बजट जो पास करवाया गया था PTI गवर्नमेंट की जानिब से, उस पे जो PTI खुशियां मना रही थी, उस वक्त उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इसका कोई जवाब नहीं है। बेशक हिंसों के इस गेम में वो आगे निकल गए हैं, लेकिन महंगाई का ऐसा तूफान उठेगा कि हुकूमत को अपनी मकबूलियत बरकरार रखना, अपनी साख बरकरार रखना बहुत दुश्वार हो जाएगा। ये उस वक्त उन्होंने प्रिडिक्ट किया था और हमने ये देखा कि 10 अप्रैल 2022 को जो था वो तहरीक अदम एतमाद आई और PTI की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। बड़ी गहरी और गौर करने वाली बात है। मैं एक बार फिर कहूँगी कि एक मुस्तहकम मईशत ही एक मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। बेनज़ीर मेहदी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।